Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí estamos en mi hogar, aquí en Desert Hot Springs, porque no nos podemos reunir en nuestra iglesia y voy a esperar un poco, ¿verdad? Para esperar que los que se están sintonizando con nosotros puedan tener una oportunidad de entrar en la transmisión. Good afternoon or good evening, I should say. We're here at my home in Desert Hot Springs because we're not able to get together at our church. And I'm going to wait here maybe a few minutes to see if someone would, come online with us. Some of our brothers and sisters to come online so that we can go ahead and get started with our Bible study this evening. This is our 6:30 service. Este es nuestro servicio de las 6:30. Nuestro horario de servicio son los domingos a las 2 de la tarde. Our service schedules are Sunday at 2 o'clock y los jueves a las 6:30 de la tarde and Thursday at 6:30. I see someone came on. Veo que alguien está sintonizándose con nosotros. I see that someone is already there with us. Hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? Carlos Alvarado, Dios te bendiga. Carlos Alvarado, God bless you. Y pues también Cassie está aquí con nosotros. Hi Cassie. Tenemos un tema muy interesante. We have a very interesting theme today. El tema sobre el cual vamos a estudiar, the theme which we're going to study today, es dar el paso hacia lo desconocido. It's stepping out into the unknown. Stepping out into the unknown. Regularmente los jueves en la tarde estamos estudiando y voy a terminar el libro de Levítico. On a regular schedule, we are studying the book of Leviticus and we are going to finish that hopefully real soon. Y luego los domingos estamos estudiando el libro de Hebreos y estamos en el capítulo 1. And on Sunday, we are studying the book of Hebrews chapter 1. I want to say hello to Veronica Smith. Quiero saludarle a Veronica Smith, una amiga de Palm Springs High School, gente que conozco de hace mucho tiempo, de la escuela preparatoria aquí en Palm Springs. Que Dios te bendiga. Miré a otros, Maricruz, que mi hermana Maricruz también, que está transmitiendo con nosotros. Iris también. Hi Iris, ¿cómo estás? Antes de empezar, before we start, quiero abrir con una oración. I want to open up with a word of prayer. Vamos a orar en este tiempo. We're going to go ahead and pray. Señor Jesús, Lord Jesus, venimos a ti, Señor, completamente humillados. We come to you humbled, asking, Lord, that you would help us, pidiendo, Señor, que tú nos ayudes. Venimos ante el trono de la gracia. We come to the throne of grace, pidiendo tu gracia y tu misericordia, asking for your grace and your mercy, especialmente durante estos tiempos tan difíciles, especially through these very difficult times. We know that you are our helper. Sabemos que tú eres el que nos ayudas. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. I will lift my eyes up to the hills. From where comes my help? My help comes from the Lord that made the heavens and the earth. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ilumina nuestra mente. Illuminate our minds. Ahora que vamos a entrar en tu palabra, now that we're going to go ahead and open up our Bible, háblanos, Señor. Speak to us. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. That your word would penetrate into the depths of our being. Te damos gracias por todo. We thank you for everything. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. All right, estamos listos. We're ready to go. Todos los días, cuando tú te levantas en la mañana, every day when you wake up in the morning, you are taking a step into the unknown. Estás tomando tú un paso hacia lo desconocido. No sabemos qué es lo que vamos a enfrentar en ese día. We don't know what we are
going to face during that day. We wake up by faith, nos despertamos por fe, porque nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe, because we walk by faith and not by sight. Nosotros creemos en la mano invisible de Dios. We believe in the invisible hand of God, because we have an invisible imminent threat that is trying to destroy us, porque tenemos una amenaza eminente que está tratando de destruirnos, y eso viene en la forma de COVID-19, and that comes in the form of COVID-19. But we're going to step out, pero nosotros vamos a dar el paso. Nosotros somos el pueblo de Dios. We are God's people. I'm going to go ahead and read these scriptures. Voy a leer estas escrituras en Hechos el capítulo 20, Acts chapter 20, versículos 22 al 24, verses 22 through 24. Y si tú tienes tu Biblia allí, en ese lugar, if you have your Bible open to that text, vamos a empezar. Lo voy a empezar en español. I'm going to start reading in Spanish. Dice así: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. And I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. Very powerful scriptures, escrituras muy poderosas. Pablo diciendo, Paul saying, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. He says, and see now I go bound in the Spirit to Jerusalem. And then it says, y luego dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer, not knowing the things that will happen to me there. Paul was stepping out by faith. El apóstol Pablo estaba tomando un paso de fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. And that is what you and I need to do in this very menacing time, en este tiempo de amenaza. Tenemos que tomar pasos de fe. We have to take steps of faith. Ya paró el tiempo de hablar. The time of just talking has stopped. Ya hemos orado. We have prayed. Ahora es tiempo de tomar el paso. It is time now to take that step of faith. Quizás tú tienes algo en tu mente. Maybe you have something in your mind. Maybe you're innovative. Quizás tú eres innovador. Y Dios te está impartiendo a ti. And God is imparting to you many ideas, muchas ideas de cómo nosotros podemos impactar el mundo para Jesucristo. Maybe in a way that we can impact the world for the Lord Jesus Christ. We must take that step of faith. Tenemos que tomar ese paso de fe. El temor de lo desconocido nos puede paralizar y aislar de proseguir hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fear of the unknown can paralyze us, and it could also isolate us and stop us from answering the call that the Lord Jesus Christ has placed on our life. Dios nos ha dado el poder para aventurar afuera de nuestras limitaciones. God has given us the power to venture far, to exceed our limitations. El patrón y bosquejo del libro de los Hechos se encuentra en Hechos 1:8.
we're going to see here in Acts chapter 1 verse 8 the outline. We see the outline and the pattern that develops throughout the whole book of Acts. Y en Hechos 1:8 dice, and in Acts chapter 1 verse 8 it says, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in Judea and in all of Samaria and to the ends of the earth. We're going to be witnesses. Vamos a ser testigos para nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar a mi amigo, a mi hermano David Rojas, a mi hermano David Rojas, que lo conozco desde San Diego. I want to say hello. How you doing, David? God bless you. God bless you and your family. Dios te bendiga a ti y tu familia. Gracias por entrar en la transmisión. Thank you for coming on the live stream. Tenemos el poder. We have the power to break the limitations that have been set for us. Podemos romper las limitaciones que han sido puestas. En el libro de los Hechos, hablando del patrón, in the book of Acts, speaking of the pattern that we see, en el capítulo 1 al 7, miramos el evangelio yendo hacia Jerusalén y Judea. In chapters 1 through 7, we see the gospel preached in Jerusalem and Judea. En los capítulos 8 al 12, alcanza Samaria. In chapters 8 through 12, we see the gospel being preached in Samaria, where great revival breaks out, donde gran avivamiento sucede. Y luego en los capítulos 13 al 28, in chapters 13 through 28, we see the gospel of Jesus Christ. Miramos el evangelio de Jesucristo tocando los confines de la tierra. We see it going to the ends of the earth. And Rome represents the ends of the earth. Rome, Italy, represents the ends of the earth. Roma, Italia, representa lo último de la tierra. Y eso está en Hechos, el capítulo 28. And that's in Acts, chapter 28. Read that chapter. Lee ese capítulo. I'm going to leave you a little bit of homework. Te voy a dejar poquita tarea. Quiero que leas, ¿verdad? Hechos, el capítulo 28. Please read Acts chapter 28. El libro de los Hechos fue escrito en un espacio de aproximadamente 33 años. The book of Acts was written in a span of time which was approximately about 33 years. El evangelio de Jesucristo fue propagado por todo el mundo conocido en aquel tiempo. The gospel of Jesus Christ was spread throughout the whole known world at that time. There weren't any airplanes, no había aviones. No systems of transportation, modern systems of transportation. No había sistemas de transportación de la edad moderna. Trenes, subtes, no trains, no subways, no oceanic navigational systems. No había sistemas de navegación transoceanas modernas. Y sobre todo, no tenían el internet. And above all, the Apostle Paul did not have the internet. No tenía medios de comunicación controlados por satélites. He had no means of communication controlled via satellite. Tremendous. Pablo había zarpado. Paul had sailed to Ephesus. Él zarpó a Éfeso, después a Cesarea. He went to Caesarea, luego Jerusalén, then he went to Jerusalem, luego descendió a Antioquía, then he descended to Antioch de Syria, Antioch of Syria, because there was two different Antiochs at that time. Después de estar allí algún tiempo, and after he was there for a while, salió recorriendo la región de Galacia y Frigia. He went to check into the regions of Galatia and Phrygia, which is Asia Minor, que es Asia Menor, ahora conocido en la actualidad como Turquía. It's Asia Minor, known in this present time as Turkey. Eso está en Hechos, el capítulo 18, versículos 19 al 23. That's in Acts chapter 18. You can reference that, verses 19 through 23.
Esto marcó el principio de su tercer viaje misionero. This marked the beginning of the Apostle Paul's third missionary journey. Después de un año más, Pablo fue a Éfeso por segunda vez. After a whole year, Paul went back to Ephesus for the second time. 24 años después que la iglesia nació en Jerusalén. This was his second visit to Ephesus was 24 years after the church was birthed in Jerusalem. So the Apostle Paul was not a young man anymore. El apóstol Pablo ya no era un hombre joven, trabajando duro, working hard, walking, caminando, sailing, zarpando through dangerous seas, por mares muy peligrosos, con enemigos, tratando de matarlo, with many enemies trying to take him out, trying to kill him. Aquí en Éfeso fue donde Dios, por medio del Espíritu Santo, abrió una puerta grande y eficaz para predicar el Evangelio por 2 años. This is where, in the city of Ephesus, that God opened up an effectual, great door, an effectual door to preach the gospel of Jesus Christ for 2 years. He preached every day, predicó todos los días, enseñó todos los días por un espacio de 2 años, for about 2 years in Ephesus, en la escuela de Tirano, in the school of Tyrannus. Y eso está en Primera de Corintios, and you can find that in 1 Corinthians, el capítulo 16, chapter 16, verses 7 through 9. Wow, this man was traveling pretty heavily. Este hombre estaba viajando mucho. Pero Pablo prosigue hacia adelante. But Paul presses on. He presses forward. Proseguir, press, esa palabra en el griego, figurativamente significa alguien que corre rápido. The word press on, figuratively speaking, means someone that is running swiftly. Para alcanzar la meta, to reach the prize, the goal. It's like the runner, es como el que está corriendo una carrera de 100 metros. It's like someone that's running the 100-yard dash, and he stretches forward to the finish line. Y se estira su cuerpo hacia el listón para romper ese listón. That is the way we have to live our life. Así es como nosotros debemos de vivir nuestra vida, como uno que corre, like one that runs, that is stretching for the prize, que se está estirando para el premio, que llega a su meta, that reaches his mark and his goal. We don't miss the mark, we hit the mark. Nosotros no erramos el blanco, le pegamos al blanco. To sin, the word sin means to miss the mark. La palabra pecado significa errar el blanco. Many times sin can creep into our lives. Muchas veces el pecado entra y nos impide, and it doesn't let us reach the goal. No nos deja alcanzar la meta y ser obedientes al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, and be obedient to the high calling of God in Christ Jesus. Nos eliminamos de la carrera. We eliminate and disqualify ourselves from the race that God has set before us. But Pablo hace una decisión de ir a Jerusalén. The Apostle Paul makes a decision to go to Jerusalem. Él no sabe qué le va a acontecer allí. He doesn't know what awaits him there. Él va obligado por ley, deber y por su convicción personal. He goes compelled by law, by his duty, and by a personal conviction. Algunos dicen que el apóstol Pablo estaba actuando afuera de la voluntad de Dios. Many scholars think that the apostle Paul was acting or doing things here outside of the will of God. Yo no creo esto. I don't believe this. The reason, I'm going to explain why I don't believe this. Te voy a explicar por qué yo no creo eso. La razón por qué no lo creo está en el versículo 23 de Hechos, el capítulo 20. The reason is found in Acts chapter 20, verses 23, which is the next verse.
donde dice, where it says, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Acts 20 verse 23, except that the Holy Spirit testifies in every city that chains and tribulations await me. What are you trying to say, Eugene? ¿Qué es lo que estás tratando de decir con esto, Eugenio? Se están contradiciendo las escrituras. Are the scriptures contradicting themselves? Pablo dice que va ligado en el espíritu con la E minúscula. Paul is saying that he is bound by the Spirit with the lowercase e. If you notice, it's a lowercase e. Si te fijas bien, es una E en minúscula. Pero el Espíritu Santo está testificando por todas las ciudades, diciendo que Pablo le están esperando prisiones y tribulación. But if you look very carefully and read there, the Holy Spirit is testifying in all of the cities that tribulation and prisons are waiting for the Apostle Paul in Jerusalem. El Espíritu Santo, aquí miramos la E mayúscula. In this verse 23, we see that the Holy Spirit is with the capital E. Verse 22, the lowercase e. En el versículo 22, la E minúscula. En el capítulo 23, la E mayúscula. What does that mean? ¿Qué significa eso? ¿Está testificando el Espíritu Santo a Pablo o los cristianos de cada ciudad? Is the Holy Spirit testifying to Paul, or is he testifying, or is the person of the Holy Spirit testifying to the people of the cities? La escritura dice que era para los cristianos, no para Pablo. The Bible says that the Holy Spirit was testifying to the Christians, not to Paul. Wow, isn't that amazing? God was speaking to the Christians. Dios estaba hablando a los cristianos. Y Pablo estaba ligado por el Espíritu, and Paul was bound by the Spirit, the human spirit, el Espíritu humano, no el Espíritu Santo de Dios, not the Holy Spirit, but the human spirit. The human spirit that has communion with God, el espíritu humano que tiene la comunión con Dios. Nuestra mente que tiene la comunión con Dios. Our mind that has communion with God and that serves God y que sirve a Dios. Vamos a ver lo que enseña la escritura empezando en Génesis 2:7. Let's look at what the Bible teaches. I'm going to elaborate a little bit more on this. Voy a elaborar un poco más en esto y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña, what the Bible says. Génesis, el capítulo 2, versículo 7. Genesis chapter 2, verse 7. Let's go to the beginning. Vamos a ir al principio. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o una alma viviente. Genesis 2:7. And the Lord formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being, a living soul. El hombre fue creado por Dios como un ser humano. Man was created by God as a human being. In 3 parts, en 3 partes. Did you know that our makeup is made up of 3 parts? Que nuestra compostura está hecha de 3 partes. Very interesting, muy interesante, ¿verdad? Aquí dice en 3 partes. El polvo, the dust, is our body. El aliento de Dios, the breath of God, is what gave us life. El aliento de Dios fue lo que nos dio vida y fuimos un espíritu viviente, and we became a living spirit. Y luego dice aquí que ya cuando el cuerpo y el espíritu se juntó, when the breath of God, the Spirit of God,
and our body came together, it says that we became a living soul, que fuimos hechos una alma viviente. Entonces, este es el hombre completo. This is the complete man in three parts. El hombre completo en tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. Body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. But the regenerated man, the man that has been born again, the man that walks in the new nature that Jesus Christ has given us. Pero el hombre regenerado, el hombre que ha renacido de nuevo, que camina ahora en la nueva naturaleza por medio de Jesucristo, no camina con el cuerpo, el alma y el espíritu. He does not walk with his body, soul, and spirit. He walks, as it says in 1 Thessalonians 5:23. Este hombre camina, como dice en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23. Mira lo que dice. Y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. It says right there that God, the God of peace, sanctify us completely. All our spirit, soul, and body. It doesn't say body, soul, and spirit. In other words, now that we've been regenerated, ahora que somos regenerados, nuestro cuerpo no nos dice qué hacer. Our body doesn't tell us what to do. We are led by the human spirit. Somos guiados o somos obligados, or we're compelled by our human spirit, because our spirit makes contact with the Holy Spirit. Porque el Espíritu que Dios nos dio hace contacto con el Espíritu Santo de Dios. Y así es como tenemos una relación con Cristo Jesús. And that is why we have a relationship with Jesus Christ. Because our spirit was dead before we came to Christ. Porque nuestro espíritu estaba muerto antes que venimos a Cristo Jesús. El foco estaba apagado. It was like the light bulb went out. But when Jesus Christ came, pero cuando Jesucristo vino, prendió ese foco. That light bulb lit up. And now we are in contact with God. Estamos en contacto con Dios. Tenemos una relación con Cristo Jesús. We have a personal relationship with Jesus Christ. El apóstol Pablo iba ligado en espíritu primero, no por su cuerpo y su alma. The apostle Paul was bound in spirit, not by his body first or his soul. Su espíritu estaba en comunión con el Espíritu Santo. His spirit was in communion with the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos está dando testimonio que aunque vamos a pasar por pruebas y tribulaciones, tenemos que hacer una decisión si vamos a dar pasos hacia lo desconocido por medio de crisis. Wow. The Holy Spirit gives testimony to us that we're going to go through trials, we're going to go through tribulations, but we have to make a decision if we are going to take a step into the unknown. We have to make a decision. It's a decision that we make to serve Jesus Christ. Es una decisión que nosotros tenemos que hacer para servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos vamos a apartar de Jesucristo? Are we going to walk away from Jesus Christ? ¿Nos vamos a dejar de orar y estudiar la palabra de Dios? Are we going to stop praying? Are we going to stop studying the Word of God? Vamos a seguir caminando con Jesucristo. We're going to continue to walk with Jesus Christ con fervor, with fervor, con fuego. We're going to walk with fire. Vamos a autoexaminarnos. We're going to examine ourselves, and we're going to ask God to forgive us of our sins. And if we have offended anyone, we need to forgive those who have offended us. También perdonar a aquellos que nos han ofendido. El Espíritu que Dios nos dio como su creación es el medio y la conexión que nos enseña cómo somos de Él. The spirit that God gave us in creation, the human spirit, is the means by which we have a connection
with God and lets us know that we belong to Him. How do I know that? ¿Cómo sé esto? Because the Bible tells me, porque la Biblia me dice. Mira lo que dice Romanos, el capítulo 8, versículos 15 al 16. Let's read Romans chapter 8, verses 15 and 16, if you have your Bible there. Dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba significa papá. Abba means daddy. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romans 8, 15 through 16. For you did not receive the spirit of bondage to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. That means daddy. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. What does that say? The Spirit, our spirit, the Holy Spirit, bears witness to our spirit, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo con la E mayúscula, the Holy Spirit with the capital E, da testimonio a nuestro espíritu, gives testimony to our spirit with the lowercase e, con la E minúscula, de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios, the Spirit of God, coming in contact with our spirit, viniendo en contacto con nuestro espíritu que nos regenera, that regenerates us, que nos da el poder, that gives us the power to overcome sin, para tener victoria sobre el pecado, sobre la carne, over our flesh, y sobre nuestro adversario, el diablo, and over our adversary, the devil. We have to submit to the Holy Spirit. Tenemos que someternos al Espíritu Santo. El espíritu de Pablo, juntamente con su alma y cuerpo, estaba saturado por el poder del Espíritu Santo para el paso hacia lo desconocido. Paul's spirit, together with his spirit, with his soul and his body, was completely saturated. Every fiber of his being was saturated by the power of the Holy Spirit to take a step into the unknown. I don't know, Paul said, what's going to happen to me when I get to Jerusalem. Pablo dijo, yo no sé lo que me espera cuando yo llegue a Jerusalén. But let us look at verse 24. Vamos a mirar el versículo 24 de Hechos, el capítulo 20 of Acts chapter 20. Look at what Paul says. Un hombre obligado por el Espíritu, a man that is compelled by the Holy Spirit. Dice así, he says, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. And he says in verse 24 of Acts 20, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy. Fíjate, con gozo. Look at, he says, with joy, knowing that he doesn't know what's awaiting them there, sabiendo que no sabe lo que le espera allí. Dice, con gozo, he says, with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify of the gospel of the grace of God. Pablo sale de Mileto en Asia Menor hacia Cesarea, donde sus hermanos en Cristo, juntamente con Lucas, el autor de Hechos, le ruegan que no vaya a Jerusalén. The Apostle Paul leaves Miletus in Asia Minor, goes to Caesarea, where his brothers in Christ, together with Luke, the physician, they tell him and they say, don't go to Jerusalem. Look what Paul says to them. They're actually crying, están llorando, rogándole, they're begging him, they're beseeching him not to go to Jerusalem. And look what Paul says. Y mira lo que Pablo dice en el versículo Hechos 21, el versículo 13. And look what Paul says in Acts chapter 21, verse 13. Pablo entonces respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque
Yo estoy dispuesto no solo ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Acts 21:13. Then Paul answered, what do you mean by weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound, but to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus Christ. Esta es la realidad de un hombre obligado por el Espíritu. This is a picture of a man that is bound by the Spirit. Un hombre que está prosiguiendo, a man that is pressing on sobre el mismo camino que caminó Jesucristo hacia Jerusalén. He's pressing on, following the footsteps of his master, the Lord Jesus Christ. How many Christians today, cuántos cristianos ahora están dispuestos para caminar en las pisadas del Maestro? How many Christians are actually willing and compelled to walk in the steps of our Lord Jesus Christ? We can do it. Nosotros lo podemos hacer. Lucas, el capítulo 9, versículo 51. Luke chapter 9, verse 51. Speaking of our Lord Jesus Christ, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Luke 9:51. Now it came to pass when the time had come for him to be received up, that he steadfastly set his face to go to Jerusalem. ¿Qué era lo que le estaba esperando a Jesucristo en Jerusalén? What was waiting for Jesus Christ in Jerusalem? The cross, la cruz, donde él iba a ser crucificado, where he would be crucified, donde él iba a morir, where he would die. Isaías lo describe así. The prophet Isaiah describes it like this. En Isaías, el capítulo 50, versículos 6 y 7. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputas, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Isaiah 56:7. Pay very close attention to this scripture. Pon atención a esta escritura. I gave my back to those who struck me, and my cheek to those who plucked out my beard. I did not hide my face from shame and spitting. For the Lord will help me, therefore I will not be disgraced. Therefore I have set my face like flint. El apóstol Pablo, the apostle Paul, cuando él hizo la decisión de ir legado al Espíritu, when he made the decision to be bound by the Spirit, to go to Jerusalem, he set his face like flint. Puso su cara como un pedernal. Es como una piedra. We're talking about a stone here. He set his face like flint, como un pedernal. Cuando Pablo llega a Jerusalén, es arrestado en el templo. When Paul finally arrives to Jerusalem, he's arrested in the temple, acusado de cambiar la ley de los judíos, accused of trying to change the Jewish law, diciendo que entró él en el templo con un gentil, saying that the apostle Paul took a Gentile into the temple, and that wasn't permitted. Gentiles couldn't go into the temple. Eso no se permitía. Los judíos, los gentiles no podían entrar en el templo, solamente en el patio de los gentiles. Only around the surrounding area could the Gentiles go into. He's accused, el apóstol Pablo es acusado que él estaba enseñando todo lo contrario a la ley de Moisés, that he was teaching all the contrary, everything contrary to the law of Moses. And that's in Acts chapter 21, verse 26 through chapter 23, verse 27. Esto se encuentra en Hechos el capítulo 1, versículo 26 al capítulo 23, versículo 27. Pablo prosigue. The apostle Paul presses on. Durante su arresto en Cesarea, el Señor se le presentó al Pablo. During his arrest in Caesarea, the Lord manifests himself
to the Apostle Paul. Look what he says. Mira lo que le dice el Señor. Hechos 23:11, Acts 23:11. Ten ánimo, Pablo. Be of good cheer, Paul. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Be of good cheer, Paul. For you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness in Rome. Jesucristo le promete a Pablo que va a llegar a Roma. Jesus Christ promises Paul that he will reach Rome. How? We don't know. ¿Cómo? No sabemos. Pablo está tomando los pasos hacia lo desconocido. He's taking steps into the unknown. He doesn't know how he's going to get there. No sabe cómo va a llegar. La cosa es que sabe que va a llegar. We don't need to know how we're going to get to heaven. No tenemos que saber cómo vamos a llegar al cielo. Lo único que tenemos que saber es que vamos a llegar. All we need to know is that we're going to get there. Jesus Christ said, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. In the world you will have affliction. Confiad en mí. Be of good cheer. Yo he vencido al mundo. That I have overcome the world. Wow. Cuando vino el día los judíos juntaron una turba. When that the day or the sun rose, the Jews got together a squad, a band of about 40 assassins. Hicieron una banda de como 40 asesinos que hicieron un juramento no comer o beber hasta que hubieran dado muerte al apóstol Pablo. They made a promise that they would not eat and they would not drink until the apostle Paul was dead. But un sobrino de Pablo escuchando el complot, Paul's nephew, his sister's son, el hijo de su hermana, escuchando del complot de matar a Pablo, to kill Paul, en camino hacia el tribunal, as he would go on his way to the tribunal, fue y a la celada. He went to the barracks where Paul was at. Fue a la celada donde estaba el apóstol Pablo, y dio aviso a Pablo, and he let Paul know of the plot that the Jews had to kill him. Y les dejó saber del complot que ellos tenían para matar al apóstol Pablo. Entonces el tribuno, and then the tribunal, gave an order that Paul would be escorted from Jerusalem to Caesarea. Entonces el tribunal dio el orden que el apóstol Pablo fuera llevado en una escolta de 200 soldados a Cesarea, that he would be escorted by 200 soldiers to Caesarea to stand before the governor of Caesarea, Felix, para ir delante del gobernador de Cesarea, Félix. Pablo duró 2 años preso en Cesarea. Paul was in custody in Caesarea for 2 years, giving testimony to Felix, dio testimonio a Félix, a Festo, to Festus, y el rey Agripa de su testimonio y su confesión acerca de Jesucristo. He gave testimony of his confession, of his faith in the Lord Jesus Christ. Finally, the apostle Paul, el apóstol Pablo, apela a César, apela su caso a César. He appeals his case to Caesar. Después de 2 años viene Festo. After 2 years comes another governor named Festus, tomando el lugar del gobernador Felix, taking the place of Governor Felix. Pablo testifica ante el rey Agripa. Paul testifies before King Agrippa. Acuérdate, remember that Jesus Christ said that he would testify in Acts chapter 9. Jesucristo le dijo al apóstol Pablo en Hechos el capítulo 9 que él iba a testificar delante de reyes y magistrados, that he would preach before magistrates and before kings. We see again a fulfillment of the promises of Jesus Christ to the apostle Paul. Una vez más, miramos el cumplimiento de las promesas que Dios hizo al apóstol Pablo, que él iba a sufrir por Jesucristo, that he would suffer for Jesus Christ. En el capítulo 27 de Hechos, en Acts chapter 27, Pablo es enviado a Roma. The apostle Paul is sent to Rome.
El viaje a Roma duró 1 año porque tenían que invernar por 3 meses. It took a whole year for Paul to leave. When he left Caesarea to reach Rome, it was a trip that took about a whole year. Fue un viaje de como 1 año. Eso está en Hechos, el capítulo 18, versículo 16. Jesucristo cumplió su promesa a Pablo cuando le habló en Jerusalén. Jesus Christ fulfilled the promise that he made to Paul when he reached Rome. Cuando dijo, ten ánimo, Pablo, vas a llegar a Roma. When he told Paul, be of good cheer, you're going to make it to Rome. Entonces Pablo llega a Roma. He gets to Rome. He reaches Rome in Acts 28:16. En Hechos el capítulo 28, versículo 26. Pablo tenía el deseo de ir a Roma. The Apostle Paul had the desire to reach Rome, to get to Rome. Where do we find that? ¿En dónde hallamos esto? We find this in Romans chapter 1, verses 8 through 10. Esto lo podemos hallar en Romanos, el capítulo 1, versículo 8 al 10. Be careful what you pray for. Ten cuidado de la manera que tú oras. Vamos a mirar esto. Let's take a look at this. Lo que dice Pablo en Romanos 1, versículo 8 al 10. Romans 1, 8 through 10. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. First, I thank God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers, making requests that if by some means, now at last, I may find a way in will of God to come see you. Esta es la oración ferviente del apóstol Pablo. This is the fervent prayer of a righteous man. La oración ferviente de un hombre justo. La oración, ¿verdad?, eficaz del justo puede mucho. The fervent prayer of a righteous man availeth much. Pablo llega a Roma. Pero primero tenía que pasar por Jerusalén y luego Cesarea. But first he had to go through Jerusalem and Caesarea, donde empezó su encarcelamiento, where his actual prisons started. Después zarpó, then he sailed to Caesarea, then he zarpó a Cesarea, he sailed to Caesarea, then Rome, y luego Roma, donde sufrieron naufrago, where he suffered shipwreck and hunger, y también hambre. Finalmente, por la gracia y la misericordia de Dios, llegó a Roma. And by the mercy and the grace of God, he arrived at Rome. He preached the gospel in the praetorium. Él predicó el evangelio en el pretorio. ¿Qué es el pretorio? El pretorio es donde está la guardia romana. The praetorium is where the Roman guard is. 10,000 of the most elite soldiers of the emperor of Rome. Donde hay 10,000 de los soldados más ligeros del ejército romano, que está junto al palacio del emperador, que está enseguida, that's next to the emperor's palace. He preached not only to the Roman guard, no solamente predicó el evangelio al pretorio de la guardia romana, sino que predicó a la casa de César. He preached the gospel to the house of Caesar. Oh my God. Este era un embajador de Cristo. He was an ambassador of Jesus Christ. Pero Pablo tenía que hacer una decisión de seguir a Jesucristo, but he had to make that decision and take that step of faith to follow the Lord Jesus Christ. Si no hubiera tomado ese paso
If he wouldn't have taken that step into the unknown, si no hubiera tomado ese paso hacia lo desconocido, nunca hubiera llegado a la cima. He would have never made it to the pinnacle of being able to preach to the powers of the Roman government. Nunca hubiera tenido la oportunidad de predicar en el pináculo de las alturas del gobierno romano. Tremendo. Wow, that's very powerful. He had to make a decision. Tenía que hacer una decisión. Oró y luego tomó el paso hacia lo desconocido. He prayed and then he took a step into the unknown. Tremendo. Muchos saben orar. Muy bonito. Many people know how to say very beautiful prayers. Every day, todos los días. Pero no toman los pasos de fe necesarios para conseguir la meta. But they do not take the steps of faith that are necessary to take hold of the prize, to reach and to fulfill the high calling of God in Jesus Christ. No tienen esa meta de responder al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si los que oran no alcanzan la meta, ¿qué serán de los que no oran? If those that pray can't take hold of the prize, what then of those that don't have any prayer life at all? Lord have mercy. Dios tenga misericordia de nosotros. Filipenses 3:14, Philippians verse 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Esta era la voluntad de Dios para el apóstol Pablo. This was the will of God for the apostle Paul. He was walking in the center of God's will. Estaba caminando en el centro de la voluntad de Dios. Y finalmente, and finally, in Romans chapter 28, verses 30 through 31, Romanos, el capítulo 28, versículos 30 a 31. Mira lo que dice aquí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en la casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Sin impedimento. Then Paul dwelt 2 years while in his own rented house and received all who came to him, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. Because he was a Roman citizen, porque era ciudadano romano, nadie le podía impedir, y porque tenía privilegios bajo el arresto en su casa, and because he had privileges under house arrest. So we can see the process in a man that is compelled by the Spirit. Podemos ver el proceso de un hombre que es obligado por el Espíritu, por su Espíritu, by his Spirit, through the Holy Spirit, por su Espíritu, por medio del Espíritu Santo, manteniendo esa relación con Dios, maintaining that relationship with the Lord Jesus Christ. 2 years, 2 años, prisionero en Cesarea. 2 years prisoner in Caesarea. 1 year in his 4th missionary journey. 1 año en su cuarto viaje misionero a Roma. Y luego 2 años preso en Roma. And then 2 years under house arrest in Rome. That's a total of 5 years. Ese es un total de 5 años de las prisiones del apóstol Pablo, of the prison times of the apostle Paul, where he wrote the prison letters, donde él escribió las cartas de sus prisiones allí a las diferentes iglesias, to the different churches. We must trust in God's process and in his sovereignty. Tenemos que confiar en el proceso de Dios y su soberanía, y que él está en completo control, and that he is in complete control. Fear not, for I am with you, says the Lord. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas de dar el paso
hacia lo desconocido. Do not fear to take a step into the unknown. We are hearing a lot of words, terms out there in the media. Estamos escuchando muchos diferentes términos, como la palabra unprecedented, como la palabra sin precedentes, the word unprecedented, meaning that this is something that's never happened before. Que significa esto es algo que nunca ha sucedido. We've never seen anything like this. Nunca hemos visto nada como esto. We don't know about COVID-19. No sabemos nada de COVID-19. Los expertos dicen, no sabemos lo que va a ser este enemigo invisible. Many of the experts are saying, we don't know what this evil enemy or this invisible enemy is up to. Pero tenemos que estar conscientes, cristianos, but we need to be conscious, Christians, that we are not just in a war against COVID-19, que nosotros no solamente estamos en una guerra espiritual con COVID-19, estamos en una guerra espiritual. We are in a spiritual battle. We need to pray, necesitamos orar a Dios. Y Él es el que va a vencer y destruir esta virus y sanar nuestra tierra. He will be the one that will be a victor over COVID-19. He will eliminate it and give us a great victory. Esto, hay alguien que dijo, there was someone that said, this is only, we're only going through a state. This isn't a state of time. It's just a moment in time. Esto no es un estado del tiempo, es solamente un momento del tiempo. So, esto va a pasar. This will pass. Let us go forward. Vamos hacia adelante. Vamos a tomar ese paso hacia lo desconocido. Let's take that step into the unknown. For God is with us, porque Jesucristo está con nosotros. Amen. Amen. Muchas gracias. I want to thank everybody for being so patient with me. Te quiero dar gracias por ser tan paciente conmigo. Tenía mucho material aquí. I had a lot of material here that I had been studying and going over. Mucho material que he estado estudiando y repasando. Pero gracias a Dios que Él juntó todo. I thank God that He put everything together. So why don't we go ahead and say a word of prayer. Vamos a orar en este tiempo. Vamos a orar por el presidente de los Estados Unidos. Let's pray for our president of the United States. Let's pray for our first responders. Vamos a orar por nuestros primeros, las personas que responden a emergencias, aquellos que están trabajando en las tiendas, ¿verdad? Repartiendo comida, que están expuestos, que son los que están en la primera línea. Let's pray for those that are on the front line, that are at the grocery stores. I admire my wife. Yo admiro a mi esposa. Ella trabaja en el banco. She works in a bank, and she is exposed to all the people, to the public. Ella está expuesta, trabaja en un banco y está expuesta a la gente del público. Ella es mi héroe. She is my hero, because ella se va de la casa. She goes out from our house. Y ella expone su vida, and she puts her life out on the line for us, para nosotros, para que nosotros podamos seguir hacia adelante, so that we will continue forward. And I want to thank all of you that are out there on the front line. Y te quiero dar gracias a ti, a todos los que están en la primera fila de la guerra, orando en el Espíritu, praying in the Spirit, standing in the gap. Están en la brecha, orando a Dios de los cielos, praying to the God of heaven that He would rain and pour out revival upon the earth. Que Él venga con lluvia de gracia y que derrame sobre nosotros un gran avivamiento. Amen. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? I hope that many of us are of the same mind and of the same heart. Doy gracias a Dios porque yo sé que algunos y muchos de nosotros somos del mismo corazón y el mismo espíritu. Vamos a orar. Let us pray. Lord Jesus, we come to you, Señor, venimos a ti, porque tú eres el Todopoderoso, because you are the Almighty God. You are the Prince of Peace. Tú eres el Príncipe de Paz. You are Emmanuel, God with us. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Te pido, Señor, por todos aquellos que están trabajando
en la fila de enfrente, all those that are on the front lines, por nosotros, for us, trabajando en las tiendas de abarrotes, working in grocery stores, trabajando en los bancos, working in the banks. We pray for our health industry, por la industria de salud, de todas las enfermeras y doctores, for all the nurses and the doctors that are risking their lives, que están exponiendo su vida por nuestro país, for our nation. I pray your divine protection. Pido tu protección divina sobre sus vidas. Te pido por todos los pastores. I pray for all the pastors that are at home, que están en sus casas, predicando de sus casas, de sus iglesias vacías, that are preaching from their home and from their empty churches, but they are live streaming, pero que están en transmisión viva, uniendo al pueblo, uniting the body of Jesus Christ, to come together para unirnos en oración, to come together united in prayer, Lord God. Help us to overcome the apathy. Ayúdanos, Señor, a vencer la apatía. Ayúdanos a vencer la frialdad. Help us to conquer, Lord, the lukewarmness that is in the world today, la tibieza que está en el mundo ahora. Enciéndenos con el fuego del Espíritu Santo. Ignite us with the power of the Holy Spirit and help us to walk into the unknown. Y ayúdanos a tomar pasos hacia lo desconocido, porque sabemos que tú vas delante de nosotros, because we know that you go before us, Lord God. We thank you. Te damos gracias. Te adoramos, we praise you, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, in the almighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. I want to thank everyone. Hello. I'm praying for you. Estoy orando por ti. Estoy orando por tu familia. I'm praying for you. I'm praying for your family. And I want to thank you, and I hope that everyone has a good night. Y espero que todos van a tener una feliz noche. Dios te bendiga. God bless you.